may pagwali. Okay, ting-ting sir, pwedeng toothpick sir, ting-ting. Pwedeng sa banyo, pwede kahit saan sir. All around sir. Oh, ito. Next question, mabilis lang. Okay. Tatakbo o tatakbo? Tatakbo lang. Diba sir, laban? Mamaya pa yun. Ulo, tatakbo sir, tatakbo. Tatakbo. Ikaw, tatakbo din. Ito ha, wala kay Kuya Subas, kwarta o kahon? Kwarta o kahon? Sir, ano kayo? Ano po? Kwarta o kahon? Kwarta eh. Ano yung kahon ko walang kwarta? Dalagang 20,000. Salamat tayo sa propet. Kwarta o kahon? Game show. Sir, kahon sir. Ay, package sir, gano'n bro sir. Maraming tanong, ano? Sir. Sir, ay, number niya sir. Number ko kuya, 1 po. Mama, yes, sir. Kapatid, bibigay na sir. Teka. Sir, last to sir. Sir, palast to ka naman. Baba mo na yan kuya. Ito naman sir. Sir, palast to ka naman. Ito naman dito. Sir, last for ko. Hindi ko na kaya. Ito. Seryoso. Next question natin sa ating Slumbook Millionaire. Powder or lotion? Alam po. Ha? Powder po. Ikaw parang, sir, lotion. Madalas. Ito next question. Unang binabasa pag naliligo. Ulo. Timba, sir. Timba ba, sir? Gusto na yung tago, sir? Una, sir, ano? Sir, palasto ka na, sir. Sandali. Ang dahil kang tanong dito, no? Aeroplano, barko. Maganda. Aeroplano po. Bakit? Mas mabilis po. Kabarok. Barko, sir. Bakit? Sir, mas mahaba dyan. Mas isparap, sir. Mas magandang banting, sir. Pag barko. Pinokontra mo eh. Titanic, sir. Titanic. Mas romantic, sir. Mas romantic. Malaki, sir, sa babuhay, sir. Barko, sir. Aeroplano, sir. Wala. Loko-loko ka. Pwede mo? Umaya ko na babatiin yung mga yun. Ayan, batiin mo na si Captain Mazda. Nakikinig sa atin ngayon. Present. Batiin mo naman yung mga present natin, mga kabarangay. Mamaya na. Ito. Yung tanong dito. Your fears. Mga fear. Mga takot. Apo. O, go. Uod. Ano pa? Ano po? 18. Basta yung lahat ng nakakilabot. Okay. Sir, misis to phobia, sir. Ako sa misis, sir. May misis ka na? Ano, sir? Wala pa, sir. Takot ako, sir. Maraming tao, sir. Basta ako may misis na yun si kuya. Agoraphobia. Ako sa maraming, sir. Okay, may natanong mo dito. Apo. Ito. Ano po? Ito pa, next question natin, ha? Automatic o manual? Palastro ka na lang. Marami pa. Automatic daw o manual? Sakyan. Automatic na lang po. Bakit? Hindi mo siya pinili. Automatic na siya eh. Yun lang. Ayun lang po. Ikaw? Sir, manual. Pero maganda transmission, sir. Kasi sir, automatic, sir. Mag-gusto manual, sir. May ganun po ba? Sir. Ito. Unang bagay na naiisip pagkagising. Unang bagay na naiisip. Ulam po. Ha? Ulam. Ikaw, Barok. Sir. Pamuna. Tunulawan. Okay. Linawin mo. Sir. Kaya, ulam, sir. Pagkain, sir. Puro, sir. Collection. Ano ba meron? Ano? Collection, te. Ano po? Oh. Ano kaya?
Damit po. Damit, aba. Okay. Ikaw, para sir, single mom, sir, single mom. Sir, tayo, sir, single mom, sir, mahina ako dyan, sir. Ito, instrumento. Ano ito? Do you play an instrument? Gitara. Ba, gitara, sir, tulog pa ako, sir. Instrumento. Sir, seryoso, ano, sir, Ano? Sakso, sax. Sax? Tambol siguro. Saxophone, sir, saxophone. Kala ko medyas eh. Sax eh. Sir. Diba? Sir. Okay. Meron pa tayo. Sojak sign. Ba, di ba tinatanong? Sir, palakto ka naman. Sir. Cancer po. Ha? Cancer. Walang cancer, pero cancer. Cancer. Apo. Pero kung almarano, sir, wala po nun. Sojak sign. Virgo, sir, Virgo. Sir, September 17, sir. Ay, ganda. Raulo ka, birthday pa kita. Hindi, sir. Oo, birthday ko yun. Palasta ka naman, sir. Teka, papalapit na tayo sa medyo bandang dulo, no? Sir. Aba, favorite movie, line sa movie. Ate, paboritong linya sa pelikula? Wala po ako nakakantaan. Bitawan mo na, mabilis lang. Kahit ano. Ha? Paborito mo linya sa pelikula, dali. Wala po. Bilisan mo. Wala akong naisip pa dyan. Bigla akong na-blanco. Sige, Sir, Nora na, sir. Nora, sir. Walang himala. My brother is not a pig. They're better than your dad. Sige, sir. Kaibigan mo lang ako, sir. Ayun. Kay Nora Unosid pa, walang himala. Ayun. Ganda, Gaya, sir, gaya. Hindi po, tigla ko lang po naisip yun. Anong number mo? Bisa mo, ito. Sabihin mo na ngayon. Ano na? Teka. Ito, tinatanong dito, B1 o B2? Aba? Iwan po para mas mauna. Ikaw, Pogi. Sir, doon tagado. Dito, sir, dito. Dito. Sir, mas matalino, sir. Operation! Ito, dito. Dora o Barney? Dora po. Dora. Bakit si Dora? Wala, pambabae po eh. Pambabae. Sir, Barney. Bakit? Hilig ako sa purple, sir. Purple. Sir, malambing, sir, si Barney, sir. Parang ito. Sige. Malambing, sir, malambing. Ito, may text dito, no? Aba na, SpongeBob o Scotch Brite. Uy, kahila. Kahila ito. Hello. Tete. Ano po? SpongeBob, Scotch Brite. Scotch Brite po, tatanggal ng ano po, ng mga dumi sa kaldero. Scotch Brite, sir. Pero sir, yung green sa harap, sir. Grabe nga kung saan maka, sir. Sir, palasto ka naman, sir. Dali. Ito. Sa fishball daw, manghang matamis. Halo po. Halo. Manghang, sir, manghang. Bakit? Para, sir, masarap sa sir. Ito. May text dito, no? Hello, te. Ano po? May tinatanong dito. Apo. Simple lang sa kulay, ano, ha? Apo. Sa kulay, pula o puti lang. Apo. Puti. Bakit? Wala, kalinisan. Ayan, ikaw. Red. Stop, sir, stop. O, sige yung kulay, may text dito. Apo. Text na dito, kulay ng budhi. Kulay daw ng budhi nyo. Puti. Puti, puti. Itim, sir, itim. Walang duda, sir. Ha? Walang duda, sir. Itim ka ng budhi, sir. Oras ng pagtulog. Alas 12 po. Nang gabi. Opo. Sige, Kasama ito, 38, sir. Saan kaya, Jepay, sir? Pabili ka, sir. Putput, sabi ako, sir. Putput. Sakto. Si Jepoy. Sir. Okay. Sir, balastre ka naman. Sige. Ate, pwede mo ko number mo, sir? Sige lang. Sabay ganun eh. Are you allergic to anything? Allergy. Ano po, higad? Good. Allergic ka na sa walang pera, sir? Magastos, sir. Walang pera kasama, sir. Okay, nakikilala mo na siya, ha?